बंधु माने एही गछटी को आपण भल भाबरे देखि नियंतु एवं एही गछटी को भल भाबरे चिन्हि नियंतु कारण एही गछ विषय रे आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानकु जहा कहिबाकु जाउछि एहा परे निश्चित भाबरे एही गछटी आपणकर जीवन को बदलाई देबो। बंधु माने जदि आपण गरीबी दारिद्र्यता किंबा कोनोसी भी समस्यार सम्मुखीन हेउछंती दुर्भाग्य आपणकर पीछा छाडू नाही भूत प्रेत जनित समस्यार सम्मुखीन हेउछंती तेबे एही गछर सठिक प्रयोग आपणको निश्चय से सबु समस्यारु रक्षा करि पारिबो। एही गछटी को आपण निजर घरर आख पाखरे निश्चय देखिथिबे एवं एहाको एक जंगली किंबा अनाबना गछ भाबे आपण अणदेखा मध्य करि देइथिबे परंतु एही गछर चमत्कारी शक्ति विषय आजिर एही वीडियो रे जानिला परे आपण केबे भी आउ एमिति करिवे नाही बरं आपण एहाकु निज घर को नहीं आसिबे। आयुर्वेद रे एही गछटी को एक उत्तम गछ बोली माना जाय थाए। एहार चमत्कारी एवं दिव्य गुण विषय अनेक तथ्य वर्णना करा जायछि। तेबे बंधु माने आपण जदि शेष विषय जानिबा पई चाहुचंती तेबे वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। विश्वास करंतु जदि एही गछर चमत्कारी शक्ति विषय आपण जानि जिबे तेबे चुटकीरे ही आपण निजर सबु समस्यार समाधान करि पारिबे। तेबे बंधु माने जदि आपण एहार सठिक फल पाइबा पई चाहुचंती प्रकृत लाभ पाइबा पई चाहुचंती तेबे आपणको एहार सठिक भाबरे प्रयोग करिवार अछि। तेबे बंधु माने जदि आपणको उपरे कोनोसी तंत्र मंत्र किंबा कला जादूर शक्ति रहिछि किंबा कोनोसी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव रहुछि तेबे आपण जदि एही गछटी को सठिक भाबरे प्रयोग करि नियंती तेबे आपणको जीवनरु सेही सब समस्या सबुदिन पई शेष होई जिवो। जदि आपणको कोनोसी बड़ रोग होईछि एवं अनेक औषध खाइबा परे मध्य ताहा भल होई पारो नाही तेबे सेथिरे मध्य एही गछटी आपणकर उपकार रे आसी पारिबो। जदि आपण शारीरिक रूप रे दुर्बल अछंती आपणकर शरीर रे प्रोटीन रो कमी रहिछि आयरन रो कमी रहिछि तेबे एही गछर प्रयोग द्वारा आपणक शरीर रे सेही सब कमी रो मध्य पूर्ण होई जिवो। तेबे बंधु माने जदि आपणको जीवन रे धन जनित समस्या लागि रहिछि तेबे सेही समस्या रो मध्य एही गछटी आपणको मुक्ति देई पारिबो। तेबे बंधु माने एही गछटी को अतिबळा गछ बोली कुहा जाय थाए। अतिबळार अर्थ हेउछि जेउ गछ मध्य रे बहुत अधिक बळ रहि थाए सेथि पई एहार नाम अतिबळा रहिछि ताहा तांत्रिक बळ हेउ किंबा आयुर्वेदिक बळ हेउ। आपणको मो प्रथमरु ही कहि सारिछि जे जदि आपण शारीरिक रूप रे दुर्बल अछंती तेबे मध्य सेही क्षेत्र रे आपणको एही गछटी सहाय्य करि पारिबो एवं जदि आपण गरीबी एवं दारिद्र्यता रे चिंतित अछंती तेबे सेथिरे मध्य एही गछटी आपणको सहाय्य करि पारिबो। जदि आपण गरीबी एवं दारिद्र्यता रे चिंतित अछंती तेबे एहा पछरे अनेक गुडी कारण रहि थाई पारे। जदि आपणकर नवग्रह आपणको साथ देउ नथिबे किंबा कोनोसी व्यक्ति आपणको उपरे कला जादूर प्रयोग करिथिबे तेबे एपरि परिस्थिति रे आपणको धनजनित समस्यार सम्मुखीन हेबाको पड़िथाए। तेबे आजिर वीडियो रे मु आपणको एही गछ को नै जे उपाय विषय रे कहिबाको जाउछि जदि आपण सेही उपाय गुडी को सठिक भाबरे करि नियंती तेबे आपणको जीवनरो एही सब समस्या निश्चय भाबरे दूर होई जिवो। जदि आपण ऋण करज भाररे बुड़ीके अछंती आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत धीमा होई जाइछि आपणको सेथिरे क्षतिर सामना करिबाको पडुछि घर को धन आगमनर रास्ता गुड़िक बंद होई जाइछि तेबे गुरुवार दिन आपण एही गछरु 5टी फूल तोली आनंतु। तेबे एही फूल को आपणको संध्या 7टा परे तोलिकी आनिबार अछि एवं ता परदिन अर्थात शुक्रवार दिन आपण एही फूल को गोटे लाल कपड़ा रे बांधी गोटे ओस्त गछ मूल को जांतु। तापरे आपण ओस्त गछ मूल रे एक घियर दीप जाली सेही लाल कपड़ा रे बांधी थिबा फूल गुडी को सेही कपड़ा सहित आपण गोटे गात खोली ओस्त गछ मूल रे पोती दियंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणकर व्यापार वाणिज्य जो धीमा होई जाइथिला मांदा होई जाइथिला ताहा पुणी थरे भल भाबरे चालिबाको लागिबो एवं आपणको सेथिरे अनेक लाभ मध्य प्राप्त हेबो। एमिति कि एही उपाय द्वारा आपणको ऋण करज भाररु मध्य मुक्ति मिलिबो। आपणको पाखको धन आसीबार रास्ता मध्य खोली जिवो कारण शुक्रवार दिन करा जायथिबा कोनोसी भी उपाय व्यर्थ जाय न थाए एवं गुरुवार दिन जो भी कार्यर आरंभ करा जाय थाए सेही कार्यटी निश्चित रूप से सफल होई थाए
କାରଣ ଗୁରୁବାରଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଯଦି କାମଟିକୁ ଶେଷ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ନ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗଛରୁ 7ଟି ଫୁଲ ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବାର ଅଛି ଏବଂ ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 1001 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ 7ଟି ଫୁଲ ଆଣିଥିଲେ ସେହି 7ଟି ଫୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜର ଧନକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗର ସବୁ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆସିବାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାହା ପୁନର୍ବାର ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଭରି ରହିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଅତିବଳା ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସକାଳ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଗଛଟିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଆଣି ନିଜ ବାଡ଼ିର କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଗଛରୁ 3ଟି ଫୁଲ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସକାଳ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ଫୁଲକୁ ତୋଳି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଏହି 3ଟି ଫୁଲକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯାହା ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ବାରରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବେ। କାରଣ ଏହିସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯିଏକି ଧନର ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ କେବେ ବି ଧନ ଧାନ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଏହାର ପାଉଡର ବନାଇ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଲିସ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ପାଉଡର ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ଏହି ପାଉଡରରୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମିଶାଇ ଯଦି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏହି ଭଳି ଲଗାତାର ପିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ଆଇରନର କମି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇକି ପିଇବେ। ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ମିଳୁଛି ସେହି କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ସେବନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।